लाई थांनाय सालो थानियेल सन्जय दे गोथार बरक खरक थाम तै राजानि बोरै पूजा देबोरमा बाय मालायना थांथानि राकेश सुमेन्द्र सन्तोष जात जाया रक बाय बुयै थानियेल बुथार जाकमानि नरक बर थांगैले यक्सिनाय बा पुलिस बाय रुमजा खाना बेले मुसुक वाक बोसारक आव बायारक नरक कबैनो खोनाखा भाद्र मासनि सैला रक रुमजाखा मियानि सालो बायारक नरक थिक भिडिअ नो फायै सकपायखा जतकक नो सावै मानना हिनखाय पैलानि सिमी पाइथाक जरा गाहाम खाय नायतंदि तामनि हिनखाय जतकक नो तरक सावै माननाय आनि बाय दल मारेतै जतति प्रसाद ताखुरक नरक ताबक फानो सिनि चेनेल नो सब्सक्राइब खायजागिया हिनखाय सब्सक्राइब खलायै अल बेल आइकन क्लिक खायरुदि तामनि हिनखाय तेबो बिसकांगो कताल भिडिअ आपडेट माना बागै पैलानो ककाइसा सावैरिनाय भाद्र मासनि सै कबट मियानि हर रमजाखा पुलिस रक बाय सुमेन्द्र देबोरमा तै सन्तोष देबोरमा मुसुक जारक फेसा तल खारै तंगै मानि पुलिस रक बाय रुमैतलां जाखा फियाबाते मासा सैकुटा राकेश देबोरमा पूजानि यंखे रमजागियाखौ चेन्नाइआव मासाज खालायजागना बागै थांजाक इयुनाव मासाज माने ट्रिपल एस खालायजागना बागै थांगाता नरक जतनो साइमानना जे लेजेन्ड रकमखे तो बुजि माननाय तामनि हिनखाय राकेश बिहिया बागपा लुप जाब्ला आ बागै मुसुक राकेश बुरै पूजानि लाइफ नोबो नष्ट खायरिखा सुमेन्द्र बाय मुसुक सन्तोष तांगै पुलिस बाय रमैतलां जाखा हिनखाय लाई थांनाय सालो थानियेल नो बुथारमा दारातै इ सै मुसुक रक रमजाखा तिनिनि सालो मुसुक रक हाल्ला रे हाल्ला मोनाय थानियेल देबोरमानि जास्टिसनि बागै नरकले कमेन्ट्स बक्स तामो साना मुसुं सादि बायारक तिनिनि भिडिअ आमसक जरानो नरकले अ भिडिअ नो नुगै तामो वानसक कमेन्ट बक्स सादि ताबक फानो सब्सक्राइब खायजागिया हिनखाय सब्सक्राइब खायतनिदि कताल भिडिअ आपडेट दाक्तिनो फायतंगो দুজনকে খুব ব্রুটালি মারা হয়েছিল সেই ব্যাপারে তিনজনের বিরুদ্ধে একটা কেস রেজিস্টার হয়েছিল সিধাই থানায় তারা হলো সমরেন্দ্র দেববর্মা সন্তোষ দেববর্মা এবং রাকেশ দেববর্মা যাদেরকে মারা হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন থানিয়েল দেববর্মা গত 1/8 এই মাসের 1 তারিখে জিবি হাসপাতালে মারা যায় তো সেই ব্যাপারে আমরা একটা খুনের মামলা রেজিস্টার করি তো সেই মামলায় যারা আসামি ছিল তারা পলাতক ছিল তাদের মধ্যে দুজনকে আজকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তাদের নাম সমরেন্দ্র দেববর্মা এবং সন্তোষ দেববর্মা তারা কি মূল অভিযুক্ত এফআইআর নাম ছিল তাদের আর কেউ কি যুক্ত আছে আরেকজন আছে রাকেশ দেববর্মা সে এখনো পলাতক স্যার দুজনকে আপনারা কোথা থেকে গ্রেপ্তার করতে সফল হলেন তাদেরকে আমরা আজকে পেশাতক থেকে নিয়ে এসেছি কালকে কি কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে কালকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা স্যার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখনো পর্যন্ত এলাকার পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে যাদের ভিকটিম ফ্যামিলি তাদের মধ্যে একটা তারা খুবই মানে ইমোশনাল হয়ে আছে এটার জন্য এতদিন হয়ে গেছে আসামিটা গ্রেপ্তার হয়নি আজকে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের পরিবারকে আমরা দেবো